हैं तो ये देखें यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पार्सल आईडी के हवाले से। बहुत से लोग परेशान हैं कि उनके जो घर हैं उनके अंदर पार्सल आईडियां मौजूद नहीं है। तो इसको मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि जिस घर के ऊपर पार्सल आईडी नहीं है वहां पर आप अपनी मर्जी से इधर से उधर पार्सल आईडी ला सकते हैं। जी हाँ, तो कुछ ऐसे घर मौजूद हैं जिनके ऊपर पार्सल आईडियां ज्यादा है और कुछ ऐसे घर हैं कम्युनिटी के अंदर जिनके ऊपर पार्सल आईडी बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि जिस घर के ऊपर पार्सल आईडी मौजूद नहीं है वहां पर आप अपनी मर्जी से जो इजाफी होगी वो आप पर वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें अपने दोस्तों के साथ। और दूसरी बात यह कि चलें अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। वहां पर मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं कि आपने किस तरह अपनी पार्सल आईडी जो है वो एडजस्ट करनी है, सेट करनी है। आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। और दूसरी बात यह कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देखना है। अगर आपने कोई भी हिस्सा इसका मिस कर दिया तो बाद में नहीं कहना कि हमने तो एडिट की थी और वो एडिट नहीं हुई। ये लें जनाब, अब हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि आपने पार्सल आईडी जो है अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे एडजस्ट करनी है। आपने कोई भी स्टेप जो है मिस नहीं करना। अब आप जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के अंदर ही आपको पता है कि KMZ फाइल आई हुई है मेरे पास। ये इस नंबर पे KMZ फाइल है। ये मैंने KMZ फाइल ओपन की। अब हम जाएंगे गूगल अर्थ के अंदर। वहां पर हमने KMZ फाइल को जो है ओपन कर लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर मैंने जो है आपको सेट करके दिखानी है, अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करनी है। जहां पर नहीं होगी वहां पर हम ले आएंगे। तो सबसे पहले एक बात समझ लें कि आपके मोबाइल का जो रुख है ना, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल का रुख ही ठीक नहीं होगा तो फिर आप इस नक्शे को नहीं समझ पाएंगे, इस मैप को नहीं समझ पाएंगे। जो जिन लोगों ने पोलियो वगैरह किया होगा वो इस मैपिंग को समझते हैं कि मैप गलियां जिस तरह हैं एडजस्ट उसी तरह होनी चाहिए। उसके लिए हमें मशरक मगरब शमाल जनूब का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। तो आपने मोबाइल का रुख जो है ऊपर वाली जो साइड है कैमरे वाली है, जो हम कान की साइड पे लगाते हैं सुनते हैं, ये वाली साइड आपने बिल्कुल शमाल की तरफ रखनी है। और नीचे जो चार्जिंग वाली साइड है आपके मोबाइल की, वो आपने बिल्कुल जनूब की तरफ सीधी रखनी है। जैसे हमने टेबल के ऊपर एक मोबाइल रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल टेबल के ऊपर पड़ा है, तो ऊपर वाली कैमरे वाली साइड जो है शमाल की तरफ और नीचे चार्जिंग वाली साइड बिल्कुल जनूब की तरफ होनी चाहिए। और ये सबसे ऊपर देखें तो ये एक पेंसिल सी बनी हुई है, नुकीली पेंसिल है। ऊपर वाली साइड लाल है और नीचे वाली जो है सफेद है। तो इसके ऊपर आप जब टच करेंगे तो ये इसको नक्शे को जो है ना बिल्कुल सीधा कर देता है। अगर ये देखें, अब मैंने ये घुमा दी है, अब ये बिल्कुल मैंने उल्टा कर दी। जैसे ही मैं इस पेंसिल के ऊपर टच करूंगा, ये देखें ये उस असल जगह पर इसको ले आई है। अब हमने एडिट करना है कि जो कहीं भी पार्सल आईडी नहीं है तो हमने दूसरी जगह से पार्सल आईडी जहां से फालतू है हमने दूसरी जगह पे लानी है और लाकर बिल्कुल उसी जगह पे उसको पक्का करना है। तो अब ये देखें, ये एक पेंसिल का निशान बना हुआ है जिसके साथ ये 3 डॉट है। तो ये 3 डॉट के ऊपर मैंने टच किया तो नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट फीचर, इसके ऊपर आपने टच करना है। तो ये नीचे एडिट और डन का निशान आ गया है। तो अब मैं एडिट के ऊपर टच करता हूं। तो उसके बाद फिर मैं ये साथ ही पहली पेन लगी हुई है तो इसके साथ ये 3 डॉट है, इसके ऊपर टच करता हूँ। फिर एडिट के ऊपर मैंने किया टच। तो उसके बाद अब जब हम देखते हैं कि ये जो पिन है, ये देखें पिने जो है घूमने लग गई हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया। अच्छा जी, अब इस ब्लॉक के अंदर पिने मैं आपको ये 39 नंबर जो है ये बिल्कुल ठीक खड़ी है। अब मैंने करना है इसको 769 जो है इसको मैं करता हूँ यहाँ पर। तो आप ये देखते जाएं कि ये देखें अब मैं 365 को कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जहां से उंगली से खींचना है पेन आपके पीछे आएगी, तो जहां पर आपको उंगली को रोकेंगे पेन बिल्कुल वहीं पर रुकेगी। तो अब मैं आगे करता हूँ। ये वाला घर खाली है। अच्छा, ये 7-7 घरों का ब्लॉक है, तो यहाँ पर मुकम्मल 7-7 घर हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 7-7 पिने, ये देखें ये नक्शा नहीं हिलना चाहिए, ये रही पिन। अच्छा जी, अब 1 2 3 4 5 6 और ये हो गई 7। हम थोड़ा सा इनको गैप देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है हमारा
نقشہ صحیح بن سکے۔ میں آپ کو سیدھی کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے اس کا ایک بھی لمحہ جو ہے ویڈیو کا وہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ اچھا اس سائڈ کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ 221 والی کو میں نے لیا، اس گھر کے اوپر کر دیا پہلے کے۔ اب یہ جو 577 والی ہے، اب اس کو ہم لیتے ہیں تو یہاں پر آ گیا، 2 نمبر ہو گیا۔ اب ہم اس 38 کو پکڑتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا، اس کو تھوڑا سا ادھر ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں یہ، اچھا جی یہ 53 جو ہے اس کو میں ادھر لے کے آتا ہوں، 1 2 اس کو اس گھر کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ 526 کو میں اس گھر کے اوپر کرتا ہوں۔ ہلکا سا آپ نے ان کو پکڑنا ہے، زیادہ آپ نے وہ نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں تو اس طرح یہ جو ہے پارسل آئی ڈی ہیں، یہ دیکھیں آپ بے شک ان کو چھتوں کے اوپر بھی لے آئیں گے آپ تو وہاں پر بھی یہ آ جائیں گی۔ یہ دیکھیں اچھا جی، آپ نے اس کا اینڈ جو ہے وہ مس نہیں کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی گھر جو ہے وہ پارسل آئی ڈی سے جو ہے مس نہیں ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7، تو یہ اس سائڈ پہ تھوڑی سی وہ ادھر سے نزدیک ہے، میں آپ کو دور کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ آ گئی یہاں پر، یہ 65 والی جو ہے اس گھر کے اوپر آئے گی۔ اب یہ 62 والی جو ہے اس گھر کے اوپر آئے گی۔ اب یہ 88 والی جو ہے تھوڑی سی ادھر ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں جس جگہ پہ بھی آپ یہ دیکھیں، اب میں 67 والی کو یہاں آپ کو درمیان میں لا کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر آ گئی۔ چلو جی آپ کو ایک ایگزامپل جو سمجھا دی، یہ بلاک کی جو ہے میں نے ساری یہ دیکھیں لائن میں کر دی ہے۔ یہ 67 والی تو میں نے خود ہی کی ہے نا، تو ادھر یہ دیکھیں آپ کہیں سے بھی کوئی بھی پارسل آئی ڈی جہاں پر فالتو ہے اس کو اپنی جگہ پر مخصوص گھر کے اوپر جہاں پر آپ لانا چاہتے ہیں وہاں پر آپ لا سکتے ہیں۔ تو یہ 67 والی کو میں واپس لے جاتا ہوں اسی گھر کے اوپر، یہ دیکھیں وہاں پر چلی گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے یہ جو نیچے ڈن لکھا ہوا ہے آپ نے اس ڈن کے اوپر ٹچ کرنا ہے تو یہ جو ہے ڈن ہو چکا ہے۔ اچھا جی اب ڈن ہو گیا تو اب یہ دائیں سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ وہی 3 ڈاٹ ہے، 3 ڈاٹ کے اوپر آپ نے ٹچ کرنا ہے۔ یہاں سے نہیں ہوا یہ، اچھا جی یہ ایڈٹ سے ہم نے بیک کر دیا، وہ جو تیر سا بیک کر دیا۔ اب پھر جہاں سے ہم نے کام شروع کیا تھا 3 ڈاٹ یہ جو پینسل کے ساتھ، اس کے اوپر آپ نے ٹچ کرنا ہے تو یہ جو سلیکٹ فیچر کے نیچے لکھا ہوا ہے ایکسپورٹ ایز ASKMZ فائل، تو آپ نے اس کے اوپر ٹچ کرنا ہے۔ یہ آپ کو لے جائے گا واٹس ایپ کے اندر، آپ نے واٹس ایپ کے اندر آ جانا ہے تو میں اپنے ہی نمبر کے اوپر اس کو سینڈ کروں گا۔ یہ دیکھیں یہ میرا نمبر آ گیا، میں نے اس فائل کو اپنے ہی نمبر کے اوپر سینڈ کر دیا ہے۔ اب یہ جو فائل ہے آپ نے اب پچھلی فائل کو نہیں کھولنا جو پچھلے نمبر پہ تھی، اب آپ نے اس کو سیٹ کر لیا، اب آپ نے اس کو کھولنا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ والی فائل جو ہے کھول کے دکھاتا ہوں، اس کے اندر کیا ہم نے جس طرح ان گھروں کو ترتیب دی تھی ویسے ہی ہے یا کہ جو نمبر ہیں وہ آگے پیچھے ہیں۔ تو آپ نے پچھلی جو ہے اس کو نہیں دیکھنا، KMZ فائل جو پچھلی تھی جو آپ نے پہلے کھولی تھی، اب آپ نے اس سے بالکل اگنور کر دینا ہے یا اسے آپ نے کر دینا ہے ڈیلیٹ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کس نمبر کے اوپر اس کو سینڈ کیا، تو آپ نے وہیں سے جا کے اس کو یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں یہ جو ہیں پنیں، یہ ساری پنیں جو ہیں یہ دیکھیں جس طرح میں نے لائن کے اندر لگائی تھی اسی طرح یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ ساری لائن کے اندر کھڑی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ بھی گائیڈ کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جو فائل ہے ایکسپورٹ لازمی کرنی ہے، ایکسپورٹ کر کے وہی فائل کھولنی ہے، پیچھے والی آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ اسی طرح آپ ڈیلی کے کام کی جو علاقہ آپ کے پاس ہے ڈیلی کا، آپ اس کو ایک سے دوسری جگہ پر لے جا سکتے ہیں۔